बंधुमाने एहा सकाळे समय सूर्य एपर्यंत आकाशरे पूर्णत उदय होई नाहंती, किंतु वाराणसीर गळीगुड़िकरे एक जीवंतता आरंभ होई सारिछि। गंगा नदीर कूଳରେ थिबा घातगुड़िकरू ढेउर मनोरम शब्द, वायुरे अगरबत्तीर सुगंध। एपरी समयरे काशीपुरार एक संकीर्ण गळीरे विमला देवी तांकर पुरुणा साइकेलरे तरकारी झुड़ी बोही बाहरिछंती। साधारण शाढ़ीरे बयसर छाप पड़िथिले मध्य तांको आखिरे आशार आलोक। आजी जदि तरकारी शीघ्र बिक्री होई जाए तेबे घरर खरचर बोझ किछि कमिबो, तांको मनरे एक चिंता। तांकर पिठिबंका, मुहरे कुंचन, आखिरे जीवनर थका। विमला बस स्टॉप निकटरे पहुंचिबा मात्रे एक जोररे सिटी शब्द सुनागला। ट्राफिक पुलिस गोपाल तांकू हाथ हलाई आसिले। पछरू सब इन्स्पेक्टर रमेश पांडे देखागले। तांको मुहरे कठोरता, आखिरे उदासीनता। एई कुआडे जाउछु? साइकेलर कागजपत्र देखा से चित्कार कले। विमला देवी साइकेल अतकाई हड़बड़ाई कहिले, सार एहा पुरुणा साइकेल, मु केवल तरकारी बिक्री करिबाकू आसिछि, घरे रोजगार करुथिबा केही नाहंती। रमेश जोरे हसी कहिले, समस्ते एही अजणा कहंती, आईन समस्तंको पाई समान। गोपाल साइकेल को टाणी विमलार झुड़ी को रास्तारे फोपाड़ी देले। टमाटो, भेंडी, साग सबु रास्तारे छिटिकी पड़िला। किछि गाड़ी सेगुड़िको उपरे चढ़ी चलीगला। चारि पाखरे थिबा लोकमाने एही दृश्य देखिले, किंतु केही कथा कहिबाकू साहस कले नाही। जणे युवक श्याम धीरे धीरे तांको मोबाइल बाहर करी एही घटना रेकर्ड करिबा आरंभ कले। विमला देवी निश्चल होई ठिया हेले। रमेशर कथागुड़िक तांको हृदय तीर परी बाजिला। आईनर सम्मान जणा नथिले, रास्तारे भिक माघ से कहिले। तांको आखिरे लोतक आसिला, किंतु नीरबरे शाढ़ीर आंचल धरी रास्तारे छिटिकी पड़िथिबा तरकारी गुड़िकू तुलिबा आरंभ कले। पाख देई जाउथिबा लोकमाने देखिले, केही केही मुंड हलाइले, दयार दृष्टिरे देखि चालीगले। विमलार मनरे झड़ उठिथिले मध्य तांको ओठ नीरब थिला। तांको मनरे गोटिए मात्र चिंता, तांको झियो लक्ष्मी को एहा जणा पड़िबा उचित नुहे। लक्ष्मी विमला देवींकर एकमात्र झियो, तांको रक्त ओ झाड़रे पढ़ाइथिबा संतान। एबे भारतीय सेनारे लेफ्टेनांट भावे सीमांतरे देशर रक्षा करिबारे व्यस्त। विमलांकु तांको झियो पाई सबुबेले गर्व थिला, किंतु सेही दिन से अपमान ओ निराशारे भरी जाइथिले। तांकर परिश्रम सबु वृथा होईगला परी मने हेला। तरकारी गुड़िकू तुली साइकेलकू सेहीठारे छाड़ी भारी पादरे घरकू चलिले। घरे पहुंची किछि होई नथिबा भली दुआर खोली भितरकू पशिले, किंतु एठारे कहानी एक नुआ मोड़ नेला। श्यामर तोड़ा सेही भिडियो सोशियल मीडिया रे भाइराल हेला। क्यापशनरे लेखा थिला, एही महिला जणे विधवा, जणे सैनिकर मां, किंतु आईनर रक्षक माने तांकर सम्मानकू रास्तारे चपटाई देइछंती। निज आखिरे देखंतु, किछि घंटारे भिडियो हईचे सृष्टि कला। शह शह मंतव्य, हजार हजार शेयर। केही दुख प्रकाश कले, केही रागरे जलिले, केही हसिले। एही भिडियो गोटिए मनकू गभीर भावे प्रभावित कला। सेटी थिला लक्ष्मी, सीमांतरे देश पाई लढुथिबा तांकर हृदय। भिडियो देखिबा मुहूर्तरे तांको जगत स्थबिर होईगला। तांको आखि आगरे गोटिए मात्र दृश्य, तांको मारबंका पिथि, रास्तारे छिटिकी पड़िथिबा तरकारी, रमेशर विषाक्त कथा। सीमांतरे खरा तीव्र थिला, माटी घरम थिला। लक्ष्मी तांको जुनित सहित प्रशिक्षणरे थिले। झाड़रे ओदा यूनिफर्मरे बसिथिबा बेले जणे सहकर्मी मोबाइल देई कहिले, लक्ष्मी एहा कौन तुम मां नुहे? लक्ष्मी मोबाइल नहीं भिडियो देखिले। तांकर अटकी गला। तांको मां जीए सबुबेले धैर्य और सम्मान शिखाई थिले, एबे लोकंको मझिरे अपमानित हेउछंती। तांकर हृदय आहत हेला।
यूनिफॉर्म तले थिबा नरम हृदय एबे अग्नि परी जଳି उठिला। से एबे केवल जणे अफिसर नुहे, तांको मार सम्मान पाई जहा भी करि पारंती एपरी जणे झियो। लक्ष्मी तुरंत तांको सिनियरंकु मेसेज पठाइले, सार मो मांको उपरे अन्याय होईछि, मोते किछि दिनर छुट्टी दरकार, मु एहा देखिबी। मेसेज पठाई से तांको ब्याग गुछाइले। यूनिफॉर्म खोली साधारण सालर कामिज पिंधि बाहरिले। बस यात्रारे से नीरव थिले। जणे वृद्धा पचारिले, झियो कुआडे जाउछु? लक्ष्मी आखि तळकु करी कहिले, मार सम्मान फेराई आनिबाकू। संध्यारे से वाराणसी पहुंचिले। घंगा घातगुड़िकरे बत्ती जळुथिला। सेही गळीर मुंडरे बिमला तरकारी बिक्री करुथिबा स्थान एबे नीरव थिला। किछि भांगी जाइथिबा झुड़ी मात्र देखागला। लक्ष्मी घरे पहुंचिले। दुआर बंद थिला। धीरे ठकठाक कले। भितरु एक थका कंठ सुनागला, किए? मां, तुम लक्ष्मी। उत्तर आसिला। दुआर खोलिला। माझियो एका सांगरे जड़ी धरिले। बिमलार थरुथिबा हाथ लक्ष्मीर मुहकु छुईला। तुमे आसिछ, से कहिले। लक्ष्मी मार हाथ धरी कहिले, मां, मु एबे केवल तुम झियो, तुम उपरे होइथिबा अन्यायर जवाब आनिबी। बिमला धीरे कहिले, ना झियो, दरकार नाही। दुनिया एमिति ही, आमे सहिबाकू पड़िबो। किंतु लक्ष्मीर आखिरे लोतक थाई मध्य तांको सररे साहस थिला। मां, धैर्य असहाय माने रखंती। तुम झियो असहाय नुहे। तुम उपरे होइथिबा अन्यायकू मु ठीक करिबी, से कहिले। परदिन सकाळे काशीपुरार गळीगुड़िकरे सूर्यर किरण बिछाई पड़िला। बिमला तांको घरर अगणारे पुरुणा चटाईरे बसी हातरे जपमाळ धरी सेही दिनकू मने पकाइले। तांको शाढ़ीरे एबे मध्य धूलीर दाग, एक नीरव क्षेतर स्मृति परी। लक्ष्मी सामनारे बसी मार प्रत्येक नड़चड़कू लक्ष्य करुथिले। चा कप हातरे धरी गळीरे फुसखुसाणी महिला माने झरकारु उकी मारुथिले। पुरुष माने दुकानरे बसी कथाबार्ता करुथिले। पिला माने भिडियो देखाई हसुथिले। बिमलांको पाई एहा नुआ नथिला, किंतु मनरे एक जंत्रणा। लक्ष्मी को एहा जणा नथिले भल होइथांता, से भाबिले। लक्ष्मी मार आखि को चाही कहिले, मां, मु एही ठारुटा बंद करिबाकू आसिछि। तुम झियो, तुम सम्मानर उत्तराधिकारी। बिमला मुंड नुआइले। संध्यारे किछि पड़ोसी आसिले। केही दया देखाइले, केही अभिनय करी आसिले। जणे महिला कहिले, बिमला मां, तुमे आमकू लज्जारे पकाई देइछ। एते सम्मानित अफिसरर झियो थाई मध्य तुमे एते धैर्य देखाइछ। बिमला धीरे कहिले, झियो माने मार दुख भाग नियंती। मार कर्तव्य हेउछि झियर पथारे बाधक नहेबा। संध्यारे लक्ष्मी मांकू कहिले, मां, मु थाना को जाउछि, किछि जवाब दरकार। बिमला आश्चर्य होई पचारिले, एकुटिया? लक्ष्मी कहिले, सत्य कहुथिबा व्यक्ति केबे एकुटिया हुए नाही। तुम आशीर्वाद ओ अनेक मांकर सर मो सांगरे अछि। से ब्याग उठाई साड़ी ठीक करी जणे योद्धा परी गळीरे चालिले। थानार दुआर पुरुणा थिला, लुहार ठकठक शब्द परी। लक्ष्मी भितरकू पशिले। जणे कनेस्टेबल विष्णु उठी पचारिले, मां, कौन दरकार? लक्ष्मी दृढ़स्वरे कहिले, मो मांकू अपमान करा जाइछि। एही व्यवस्थारे जणे मार सम्मानर मूल्य कौन जानिबाकू आसिछि। कनेस्टेबल आश्चर्य हेले। तुमे सेही अफिसर नुह? से पचारिले। लक्ष्मी गोटिए नजରରେ चाही आगकू बढ़ी एक पुरुणा टेबुल पाखरे ठिया हेले। एक नोटबुक बाहर करी कलम धरी प्रश्न लेखिबा आरंभ कले। सेही समयरे रमेश पांडे भितरकू आसिले। लक्ष्मी को देखी आश्चर्य हेले। लक्ष्मी नौतकी कहिले, मु लेखटेनांत लक्ष्मी शर्मा। तुमे रास्तारे जहांकू अपमान कल से मो मां। रमेशर मुह फिका पड़ीगला। मोते जणा नथिला, से हड़बड़ाई कहिले। लक्ष्मी तांको कथाकू अतकाई कहिले,
ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ଜଣେ ମାର ଅସହାୟତାକୁ ଠାରୁଟା କଲ। ସେହି ନୀରବତାର ଜବାବ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ସେହି ଦିନର ଫୁଟେଜ, ସାଇକେଲର ରେକର୍ଡ, ରମେଶର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାବି କଲେ। କନଷ୍ଟେବଲମାନେ ଭୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାହସ ଆଗରେ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ଚକି ଟାଣି ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସାବଧାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଥାନାର ଏସ୍.ଆଇ. ଅଶୋକ ତିରି ଆସିଲେ। ଆମେ ରମେଶ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କ୍ଷମା ଦରକାର। ଏହା କେବଳ ମୋ ମାର କଥା ନୁହେଁ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବହେଳାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାର କଥା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାନାରେ ଏକ ନୀରବ ବିପ୍ଳବ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଜଣେ ଝିଅର ରୂପରେ ତାଙ୍କ ମାର କ୍ଷତର ଜବାବ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ବିପ୍ଳବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନାରୁ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବିମଳାର ତରକାରୀ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ଜାଗା। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହା ସବୁ ଦେଖିଛ? କେହି ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୀରବ, ଆଖି ଫେରାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ୟାମ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଭିଡିଓ ତୋଳିଛି। ଜଣେ ମାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହେବା ମୁଁ ସହି ପାରିନଥିଲି, ସେ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୂଳ ଭିଡିଓ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାପଟପ୍ ଖୋଲିଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ନାମରେ ଏକ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କଲେ। ତା ଭିତରେ ଭିଡିଓ, ରମେଶର ରିପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କଲେ। ସେନାର ନୈତିକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗକୁ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ। ଏହି ମାମଲାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଅଂଶ କରାଯାଉ। ଭବିଷ୍ୟତର ସୈନିକମାନେ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ। ରମେଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଜଗତ ବଦଳିଗଲା। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅଫିସର କହିଲେ। ରମେଶ ସେହି ଭିଡିଓ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ। ବିମଳାର ନୁଆଇ ପଡ଼ିଥିବା ମୁଣ୍ଡ, ଥରୁଥିବା ହାତ, ଆଖିରେ ଲୋତକ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଝାକୁଡ଼ି ଦେଲା। ବିମଳା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସେନା ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଓ ସାହସ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ରମେଶ ଏକ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଥି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ୟୁନିଫର୍ମ ଜନସେବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେହି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା କହିଲେ, ତୁମ ଭୁଲ ବୁଝିଛ, ପଶ୍ଚାତାପ କର। ରମେଶ ଦୁଇଟି ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିମଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମନରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଝିଅ, ତୁମେ ମୋ ଭୁଲ ଦେଖାଇଛ, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପରଦିନ ରମେଶ ଥାନା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧାରଣ ଶାଢ଼ୀରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ୟୁନିଫର୍ମର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ରମେଶ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ, ଚରାସ୍ତାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିଠି ପଢ଼ି କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବଦଳିବାକୁ ହେବ। ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଚରାସ୍ତାରେ ଏକ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଲା। ବିମଳା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। ରମେଶ ୟୁନିଫର୍ମ ବିନା ଆସିଲେ, ହାତରେ ସେହି ଚିଠି। ମାଇକ ନେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ମାର ସମ୍ମାନକୁ ଚପଟାଇ ଦେଇଛି। ବିମଳା ମା, ତୁମ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିମଳାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁଆଇ କହିଲେ, ତୁମ ସାଇକେଲ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ମା ମୋ କାରଣରୁ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ବିମଳାର ଆଖି ଓଦା ହେଲା। ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ମାର ସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ ନ ଲାଗୁ, ସେ କହିଲେ। ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେନା ଏକାଡେମୀକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଲେ, ୟୁନିଫର୍ମ ଏକ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମ ଶକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ମାର ଆଖିରେ ଲୋତକ ଆଣେ, ତୁମେ ହାରିଛ। ସ୍ଲାଇଡରେ ବିମଳାର ଫଟୋ ତରକାରୀ ସହିତ ହସୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୋ ମା। ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁଟ କରୁଛ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ନୁଆଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ବିମଳା ଏବେ ଗଳିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି। କେହି ଯଦି ପଚାରନ୍ତି, ତୁମ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ, ସେ କହନ୍ତି,
ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀମାନ୍ତରେ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଜଣେ ମା, ଜଣେ ଝିଅ, ଜଣେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଏହି 3 ଜଣ ମିଶି ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖ। ତୁମେ ଏହି ଭିଡିଓ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖୁଛ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ।